سلام كبرات تحتاتلت ميديا غزة تدارو وانا وزينات حزنا لكم مأزينا لنا حبيركم نازلحو أرسط زينة إثيوبيان بهراو دحنتن استفلالي أكلات مكلخل سراويتن ناب مقالن شرن كأتو يدالو كم زلو تحبيرو لآلاونتي تحيسان تمزياني إرتران مدفع ثدالي يكتبل إثيوبيا التحساسيبا أب تقرايد فتسامو غبانات حزوون إنها تبقى سوق أتسيلم والو كينات إثيوبيان إرتران أب مودة تعسد حد ساعات بتحلو تباهيلو نابزر زرهم كنسكر كاب إثيوبيا بهراوي ناي حبريتا دحننات فيدرال بوليس مرمرا كفلي مكلخل كفل سليان استوصاصو 21 لعلوت اوفيسرات نمقالن نشرن كغعزو يدالو كم زلو تحبيرو ازم حيلتات نمقالن نشرن انتاي كغبرو يخدو كم زلو سلازي يفلط حزب تግራይን حيلتات ጸጥታ ትግራይን ከባቢኹም ብጥንቃቐን ብንቕሓትን ሓልውን ተባሂሉ ናይ ውድብ ህወሓት መረጻ ቦርድ ዝሃቦ ግዜ ገደብ ምጥንቃቑ ስዒቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ዝሃቦን ዘውጽኦን መግለጺ የለን انت ايو زكايد زلو انت ايو زفصم زلو كله تدناغيرو يركب مزه تحيزو كاب سعودي عرب نبا አዲስ አበባ ቤተሰብነ መጥያቅ ዝኸዱ ዘለው ተጋሩ ይእሰር ከም ዘለው ወን ተሓቢሩ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 10 ዝኾኑ ተጋሩ ተኣሲሮም ከም ዘለውን ማእሰሪኦም ምኽንያት ግን ብንጹር ከም ዘይተፈለጠውን ተገሊጹ أمونغو إثيوبيان إرتران زلو وطرات كينات نكخفت عبي عدلنا خافت يركب كولو بوليتيكانياتن أكتيفيستاتن إناغلوص يركبو وصيتو دما كاب إثيوبيان إرتران حليفو نملا قرن أفريكا كغودي يخليو بعل عدل من كم زخون غيزي زوسنو نغر خوينو أمونغو إثيوبيان إرتران زكايت سفيح كينات حاز كاب زلو مدلو أنصار زل على سب أو نايز أتاصقم كختل يخليو از دما سفيح أكوراون عالم لخون مزز كختل يخليو اتغونص كاب دنبر حليفو تግራይን كلل تግራይን كغودي يخليو حليفو تاريفو دما ناب كالوت كللات إثيوبيا كزامتن بهر مسارات زغبرو ጥቃዓታት ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም ናይ ኢኮኖሚን ናይ ጸጥታን ጽልዋታት ኣብ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ቀርና ኣፍሪካን ጸቕጥ ክህልዎ ይኽእል እዩ መስፍሕፋሕን ክልላዊ ጽዕንቶን የምጽእ ጎንጽ ናይ ትግራይ ኩናት ደው ዘበለ ስምምዕ ፕሪቶሪያን ክፈርስን እቲ ቀጠና ናብ ዘይመረጋጋዕ ከምርሕ ይኽእል እዩ ኤርትራ ኣብ ታሪክ ኣብ ናይ ትግራይ ጎንጽ እትሳተፍ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝቃወም ጉጅለታት ምድጋፍ እቲ ጎንጽ ከስፋሕፍሖ ይኽእል እዩ ውን ኢሎም ሰብኣዊ ጽልዋ ይሕድር እቲ ጎንጽ ናይ ትግራይ ኩናት ዕንወት ብምስዓብ ሰፊሕ ምፍንቓት ናይ ምግቢ ሕጽረትን ናይ ጥዕና ምሕላው ስርዓታትን كفرارس يخيل يو ናይ ድሕነት ስጋታትን ዘይምርግጋዕን ክፈጥር ይኽእል ከም ፋኖ ዝበሉን ካልኦት ዕጡቃትን ድማ ምንቅስቃሶም ንክበኣ አስከበረታት ይኽእል እቲ ጎንፂ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስጋት ክፈጥር ይኽእል ናይ ሁቲ ዓለም ለኸና ይመርከብ ጉዕዞውን ከሰናኸል ይኽእል እዩ ኢኮኖሚያዊ ጽዕንቶውን የምጽእ እቲ ኩናት ናይ ንግዲ መስመራት ክርብሽን ናይ መርከብ ወጻእ ክውስኽ ይገብር በዚ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ከባብን ካልኦትን ናይ ኢኮኖሚ ውድቀት ከስዕብ ይኽእል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክፍጠር ዝኽእል ኩናት ምትንባይ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዝተልዓለ ናይቲ ጎንፂ ዓይነትን መጠንን ናይ ደጋ አካላት ተሳትፎ ናይ ሕድሕድ ሃገር ኣብ ወታደራውን ኢኮኖሚያውን ጥንካሬ ዝተመስረተ ስለዝኾነ ውጽኢቱ ምግማት ከቢድ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ኣብቲ ውጽኢት ዝዕንቶ ዝሕድሩ ምኽንያታት ድማ ወታደራዊ ጥንካሬ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ካብ ኤርትራ ዝበለጸ ሓይሊ ዘለዎ ወታደራዊ ሓይሊ ኣለዋ ኤርትራ ግን ብዝለዓለ ስነ ልቦናን ልምዲ ብዘለዎም ሓይልታት ትፍለጥ ኣብ ድንበር ከባቢ ዘሎ ናይ መሬት አቀማምጣ ተራራ ዝኾኑ ቦታታት ሓዊሱ ንኤርትራ ክጠቅም ይኽእል እዩ ኢትዮጵያ ግን ሰፊሕ መሬትን ብዙሕ ሃፍትን ስለዘለዋ ዋላ خسيراون كتتصاورت خاليا ايكونومياوي ناي متصوار بقعت دما ناي إثيوبيا عابي ايكونومي بزح حفتي ناي متصوار عقم كهبا يخእል انت خونا ግን ኤርትራ ካብ ኢኮኖሚ ዝበለጸ ወታደራዊ ማሕበረሰብ እዩ ዘለዋ ቀጠናውን ዓለም ለኻውን ተሳትፎ እቲ ጎንፂ ሱዳንን ሶማሊያን ዝበሉ ቀጠናውያን ተዋሳእቲ ከምኡውን ከም ዩኤስ ሕብረት አውሮፓን ስዑድን ዝበሉ ዓለም ለኻ ሓይልታት ኣብቲ ውጽኢት ጽዕንቶ ክሕድሩ ይኽእሉ እዮም ናይ ሃገር ውሽጢ ምርግጋዕ ናይ ኢትዮጵያ ቀጻልነት ዘለዎ ናይ ውሽጢ ፖለቲካን ጸጥታን ፈተናታት ንውሕ ንዝበለ እዋን ናብ ጎንፅና ምእታው ዓቕማ ከዳኽም ይኽእል ናይ ኤርትራ ፈላጽን ቆራጽን ኣገዛዝኣ ግን ናይ ውሽጢ ጽዕንቶታት ክጻወር ይኽእል እዩ كخوان زخول كونتات دما إثيوبيا سفيح وتدراو حيلا أخاخيبا وسان بوتان ترخيبا ني إرترا سعيرا تدولي وزيد كتراكب تخيليا نا إرترا تقاومو دما إرترا بزلوات أنكارا وتدراو حيلي نا إثيوبيا مقسكاس نمو قوام عاد أفاناي موقع من العال كتكبر تخيليا أزي دما نابنويحن دم زفاس سلكيتن كامل رح يخيل يو نايسال ساوغن طالقا مأتاوون نتوكينات يبقى أسو كالوت قطناون عالم لخاون أكالات انت تساتيفهم اتوغونتينا بزل على كونتات كغير يخيل أزي دما نابدر در ألبونت وي دما نايتي حاد حيل سعراينت كامل رح يخيل ناي سلام سممعنات انت تفاتيرو كن كلتي اموغانات كينات زمصو كفو مزز انت تغنزيبهم عبدر الدرسته مسرته سلام كداليو يخلو من الباتون زلاق سلام وي دما مصايون اب زيفلت كونتات كامل رح يخل باز بلبات كن اب مونغو ايثيوبيان ايرتران كينات ناي مخفات عدل زلعل ايو وصيتو دما ملا قرن افريكا كغود يخل انت خونا كن تو كينات كم زي يترف زملاخته بزحات تريوتاتن مخنياتاتن كم زلو زحابورو كوينم من ابنت متنخار اونغ اوبنك فانو عطوقات بينشان
ቤንሻንጉልን ጋምቤላን አንጻር ስርዓት ብልጽግና ምልዓሎም ፖለቲካዊ ቁጠባውን ጸጥታውን ኩነታት ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፍአ ቁልቁለት ይወርድ ስለዘሎ ናይ ሰብ ሞያ ጥዕና መምህራንን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘርፍታት ስራሕ ተዋፊሮም ዝርከቡ ሲቪል ሰርቫንትን ሕቶታት እናበዝሑ ይመጹ ስለዘለው አብይ አሕመድ ነዚ አጀንዳ ንምቕያር ንኤርትራ ክወርር ይኽእል እዩ ክብሉ ምሁራት እናገለጹ እዮም። ኣብዚ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ትግራይ ብመንጽር ብሄራዊ ረብሓኣ ክትጓዓዝ ኣለዋ እውን ዝበሉ ኮይኖም ግንባራን ደጀናን ክተስጥም ኣለዋ፣ ወታደራዊ ድልውነታ ክትፍትሽን ስነ ልቦናዊ ድልውነታ እውን ክተስፍሕን ይግባእ እውን ኢሎም። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንኤርትራ ከም ዘጥፍእዋ ፈኪሮም። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሉዓላውነትና ጥሒሶም እንተመጺኦም ክነጥፍኦም ተዳሊና ኢና ክብሉ አጠንቂቖም። መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ ሰሙን ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ዝብል ጋዜጥኡ ንኢትዮጵያ መራሕቲ ሰራዊት ተጻሪፉ ዝነበረ እንትኾን መራሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕፍረት ዘይብሎም ክብል አንቋሽሽዎምን ዓቕምኹም እኮ ንፈልጣ ኢና ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት ዘድሖኖም ናይ ኤርትራ ጦር ከም ዝኾነ ረሲዖም ወድዮም ኢሉ ፈኪሩ እዩ። ኣብዚ ሰሙን ናይ ምዕራብ እዝ ምስረታ ምኽባር ብዝብል ኣብ ነቀምት ኣብ ዝነበረ ፕሮግራም ብርሃኑ ጁላ ስለ ሻዕብያን ኢትዮጵያን ዝሓለፈ ታሪክን ኩናትን ደጋጊሞም እናተዛረቡ እዮም ውዒሎም። ቅድሚ 25 ዓመታት ናይ ኤርትራ ወረራ ንምምካት ምስ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝነበሩ ኮይኖም ናይ ባድመ ታሪክ አልዒሎም እናፈከሩን እናተወደሱን እዮም ውዒሎም። ባድመ ምልቃዕ ማለት ፀሓይ አይተዓርብን ማለት እዩ ኢሉ ዝፈከረ ናይ ሻዕብያ ፍከራ ዘንፈስና ጀጋኑ ኢና ሕዚ እውን ናይ ሃገርና ሉዓላውነት ጥሒሶም እንተመጺኦም ክነጥፍኦም ተዳሊና ኢና ኢሎም። ሉዓላውነቶም ንኤርትራ መንግስቲ ዘረከቡ እዮም እምበኣር ሕዚ ስለ ሉዓላውነት ዝሰብኩ ዘለው። በ1981 ዓመተ ምህረት ናይ ደርግ ወታደር ሓለቓ ሚእቲ ዝነበሩ ብርሃኑ ጁላ ኣብ ኩናት ብናይ ኢህአዴግ ሰራዊት ከም ዝተማረኹ እውን ዝዝከር እዩ። ኣብ ትግራይ ዝፍጸሙ ዘለዉ ገበናት ማዕለያ ብዘይብሉን ብዘስካሕክሕን መንገዲ ሕዚ እውን እናዛይዱ ይርከቡ። ኣብዚ ሰሙን ብተኸታታሊ ህይወት ክልተ ሰብ ዝጠፍአ ኮይኑ እቶም ክልተ ህፃውንቲ እንትኾኑ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ሕሩይን ጋንታ ሃፀይ ዮሃንስን ነይሮም። ተፃወቲ ጋንታ ሕሩይ ዝነበረ ህፃን በርደይ ብማርያም ጉንበት ርእሱ ብእምኒ ተወቂዑ ደም ንውሽጢ ፈሲስዎ ህይወቱ ዝሓለፈ እንትኾን ተፃዋቲ ጋንታ ሃፀይ ዮሃንስ ዝነበረ ህፃን ሪቨን ድማ ብካራ ተወጊኡ ህይወቱ ክሓልፍ ክኢሉ እዩ። እቲ ዝሕዝን ድማ እቶም ፈጸምቲ ገበን ክሳብ ሕዚ ዘይምርካቦም እዩ። እቲ ሳልሳይ ዝተፈጸመ ገበን ድማ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኮይኑ ናብ ጉንበት 5 2017 ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ፒያሳ ኦቢት ሆቴል በሪ 3 ግለሰባት ምስ ዕጥቆም ነተጋዳላይ ሃፍቶም አሰፋ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ብካራ ወጊኦም ኣብ ጅቡእ ዝነበረ ገንዘብ ኩሉ ዘሪፎምዎ ከም ዝተሰወሩን እቲ ጉድኣት ዝበጽሖ ሰብ ድማ ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ ከም ዘሎን ተሓቢሩ። ሰላምን ፍትሕን ዝጸምኦ ህዝቢ ትግራይ ሎም እውን ኣብ መንገዲ ዓዱ ዋጋ እናኸፈለ ይርከብ። እምበኣርክስ ክቡራት ተኸታተልትና ሎም ዝሓዝናዮ ሓበሬታና ዝመስል ነይሩ። ሰናይ ግዜ።